হ্যালো বন্ধুরা, দেখেন এই জায়গা কত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ট্রাক্টর পাইলটে পড়ে গেছে গা। দেখেন একদম, দেখেন এই যে এই জায়গা কত বড় সড়ো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। দেখেন তো দুর্ঘটনা হইতে বেশি সময় লাগে না, ফট করে হয়ে যায়। তো এই জায়গা মাটি কাটতে আছে ট্রাক্টর দিয়ে, তো হঠাৎ করে ট্রাক্টরটা উল্টে গেছে গা। দেখেন ডালাটা, ট্রাক্টরের যেটা ডালা আছে ডালাটা উল্টে গেছে গা। উল্টে একদম এই যে দুহান একটা ছিল সাথেই, এই দুহানটার উপরে পড়ে গেছে গা। দেখেন এই যে পোস্টের খুঁটি আছিল, এই যে পোস্টের খুঁটি পর্যন্ত ভেঙে গেছে গা। আর দেখেন মাটি ঠাটি ভিতরে আইছে। আর ওই যে গ্লাসগুলো যে আসছিল দোকানের গ্লাসগুলো ভাঙছে, যে সামনে ওই যে গ্লাসগুলো ভেঙে গেছে গা। ড্রাইভার কেনা ড্রাইভারটা কেমনে পাল্টিছে কই দাও ওটা কি বিহারি ইধার বলাও थोड़ा मैं बातें करूंगा उसके साथ 500 দাম এখান থেকে সুসবি দেখো না কই গাড়ি উন্নতি দে না টাকা তো দে আমি কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে দেখছেন, একদম টিনের ফুড়া করে হেলাইছে দেখছেন। ডালা মানে এইভাবে কাজ হয়েছে, মানে ব্যাক করতেই আর কি। তো দুজন মানুষ কইছিল অল্প ব্যাক করা লাগে, তো বিহারিও হিন্দি কয়, 5 মিনিট থেকে বাংলা দিয়ে কিবেন কইছে, বিহারিও হিন্দি দিয়ে কিবেন বুঝছে। अबे ड्राइवर कैसे किया ये? हाँ कैसे कैसे ये बोलो थोड़ा इधर बोलो कैसे किया? ये बोला मगर जो है हाँ हाँ यहाँ पलटवा लो गाड़ी मगर पीछे भी जाने की इन्होंने खुदाल से करते करते जोर से लाओ कौन बोला हथेलियार ये मुंजल जोर से लाओ ये हाँ। बोला आपने किया जोर से पीछे हटा दिया हाँ तो बाद में क्या हुआ? ये पलट गई गाड़ी ये क्षतिपूरण कौन देगा? आप? मैं भी दूंगा इसमें हाँ इसमें मेरा का दोष है इसमें आप नहीं देगा तो मेरा आप क्या ड्राइवर है, दोष है आपको ही देना पड़ेगा। आप ड्राइवर है ना? नहीं तो मेरा का दोष है इसमें हाँ हाँ मेरा का दोष है इसमें जब मैं आप तो ड्राइवर है ना? हाँ ये कौन देगा? मालिक? मालिक तो जब मैं कह रहा है मैं वहाँ पलट लो वहाँ है मैं गाड़ी वहाँ लेके जा रहा हूँ ना यहाँ लाओ यहाँ ये टीला और आप खुदाल से करते करते एकदम जोर से लाओ। তো ড্রাইভারকে আপনারা কি দোষ দিবেন? কোনো এক ড্রাইভার চায় না যে আমি ইচ্ছা করে অ্যাক্সিডেন্ট করি। এই জায়গাত একটা নসিব ভালো বলে কোয়া লাগবো কি, এই ট্র্যাক্টরটা যখন কাজ হয়েছে মানুষ আসিল না, ভাগ্যটা ভালো ট্র্যাক্টরের উপরে।